हाय नमस्कार मु मनी मु डुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडू टुडू टुडू आज तो कौन मंगलवार ना मंगलवार कौन वीडियो आपण ना आज मंगलवार सब हां आज मंगलवार मु तो करेनी ना घरे करछन देखो हां घरे करछन तो आपण मन तो वीडियो देखु नांती आपण मन को भल लागुनी हां आपण मन वीडियो देखि कि किछ कमेंट करू नांती हो तो चलो तो स्टार्ट करिए आज रो वीडियो तो जो मन को भल लागु प्लीज कमेंट करंतु आउ चलो देखिए आज कौन कौन सब रही कार्यक्रम माने जो मंगलासा केमती केमती पूजा रही चलो देखा आप एंजॉय करूँ फास्ट टू लास्ट जाए वीडियोटा देखिए आ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे पाखे थी बेल आइकन को क्लिक करदे ताकि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही जीव तो चलो तो स्टार्ट करबा आज वीडियो सकाल सकाल आसला परिबा गोटा कोन भजा भासछ हां तो पिठा भजा टिके हमें कोन पई पिठा भजा करिवो ना पिठा भजा मु खाइबेनी पिठा भजा मु खाइबेनी माने अधिक होई आउट छोटा आउट हो रे तो पुणी आलू 2 किलो सरी गलानी पुणी आलू 2 किलो सरी गलानी एठी सब हेई गलानी ओ अदा डालमा सब कथ हां ए खाइबे बापा हां डालमा हेई गलानी डालमा ना बाईगण उडा का इति को पके दम खाली बाईगण आलू किसी दरकार ना और छाड़ पत्र दुटा कहला हे आम गछ गछ हेले ये टाणी आम पोखरी देखु गछटारू झिंकी देले এইটা হয়ে যাব এতিকি হয়ে যাব এতিকি হয়ে যাবনি না আর দরকার उपमा कर उपमा कर चाउल कप पुन थोइले भजा ये डालमा चले आम टे जाई कौन दिया हुए ना ना कम जाई किंतु हुए कौन रही जोटारे कले चलो कर दिज रोसे आम लगे देख भल से पुनिया भात डालमा खटा खीरी मोहर बेसर सब कर छिंक लगे मुझे डायरेक्ट ये सहित छिंकी मान दात घसुचे पेस्ट सहित छिंकी तुम तुम भजा कर देखा कथा देखे आ तू खाइबुनु कि भाई अबे तू खाइबुनु कि आ धरिक आसुनु यही घर को आसुनु यही घर को आसे यही भाज पाख पट को आसे सही खाइब सही सब पियाज रसुण हम जल्दी आस जल्दी जल्दी आस 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 गुपचुप धरिकी जरी धरिकी आ
आस जल्दी धरिक जल्दी आस अबे तो ठकी देला कि भाई आउ केतटा देछि तते तळे तो केट टुआ देछि 30 टका केटा देछि आ गणीबु ना ए ठकी देछि आउ हाँ ठकी देछि हो जा गिना आनी मुजा खाइबु जा से सब खाइदब जेतिकी अछि चलो से गुपचुप आनलानी पिठा हैने स्कूल जीव हैला हां स्कूल जीव भात खाइबो ना से गुपचुप खाई कि उपमा नै कि स्कूल जीव अबे आउ कि ना कहबो गोटे थालिया रे खा आलूटा से जरे थिबो केवल खट्टा पानटा काढीबा हे भाउज हे जाउछ र भाउज बनै कि दबो खाइबो टान ना ताकू हे देखो धरि कि बसि से बसी खाइबो बोली काढी दो हां हां से करी कि नहीं आसीबो हां तमे पिठाटा खट्टा पानटा ए जगह रे काढी दियो मु एठु देखौची एठु ठीक आछी पूरा फुल हबो से बड़ थालिया रे काढ बड़ थालिया रे काढ ताको कहलु नना कहिछि आउ दिटा दियो आसु रसु करी कोन चबे जाउ चलो गुपचुप एटा तड़का बासी तड़का एटा होची भजा पिठा रासु रासु को चबे जाउ मु खाइबिनी खट्टा पानी मन हलटे पी दे खट्टा पानी मन हले मुंडे पी दे एटा ता तळे थोई दियो ता तळे थोई दियो हो चलंदो पिठा खने नबा भजा टिके नबा स्त्री की खोई दबा ओहो उछुली पड़ुची आओ हाँ तो चलो खाइबा चलो जा एवडा सेवडा हुए सेवडा हेले पैसा हुए घरे किंतु हम घरे पैसा होउनी बेसी हला हला जो ओउटा एठी हे जे देखु छ हाथ पाखरे ओ केती पड़ी छ हमर हे देखु ना ओ गछ हेई पा ओ गछ हाउ सब एठी तार एठी सब रोसई घर सब देखिबे हेई राउट हमर बंद रोसई घर एठी लुगा सुकौचंती फैन चलला एटा ही ओभन है सब थुआ है एटा ही गैस है एटा ही तावा फावा को रोटी होबो को रोटी पुनी कोन माने अट्टा रोटी ना मैदा रोटी अट्टा रोटी जो अट्टा जगाटा से जो डबा अछि गुडो डबा भया न ए एटा ही अट्टा दिलाबा खाइबे कुनिमा खाइबे कुनिमा ना करे ये खाइबा करे अरे एटी मिश्री पानी काई थोइजो नाइ मु पीबो पी देन गुडू ना म ताको से भल पी दियो काको भल लागुनी भल लागुनी हां से मन्ना करले को खटोड़ा औषध लागु माने ना ना ए पिजुलीटा पड़िछ तो एटा भल लागिबनी मागुरु जानथि पाइनापल भल लागुनी संगे खाइलो नाइ नाइ माने क्वास पाई माने ये पाई एटा नि ना एटा मते किंतु बढ़िया लागुची ई मालुटा कोनथि लागुची पुरो एटा मिक्स बढ़िया लागला केतिके चखै दिम त कोन बढ़िया लागिला उपमा ओय उपमा भी वो अछि बस खाइबे कि हमरी से खाइबे नहीं हम उपमा टे खाइबे तो तमे उपमा खाइबो पखाळ के खाइबो पखाळ तमे खाइबो हां पखाळ ए रोटी होई चल पखाळ रख दे खाली मते सागो भारी भल लागे मते सब गुडा इच्छा होची
हाँ मु नहीं करेनी खाइबा जिंस सब हाँ करे सब टिके टिके खाइ हाँ नड़िया कोरा हेइतरे पकांद बढ़िया लागो साग रे आ पकेई घर रखिले पुआ खाइबो नड़िया कोरा हाँ नड़िया नहीं पकांद अपन टिके पहिले गोटे काटिबी संध्या आलू बछरू आज सब मंगला ओसा पे खाउचन साधा मु आइछ मटन हाँ देखो ता पाक पाक करी कोन खाइबे इया सेद्रे काटे ना खाइ रखियो दी जणो गति पाइबो मला टिके पानी की रोटी खाइबे तो ना एति दी जणो को पाइबोनी भोको दो सेव आसन सबे दे तू खाइबो तो खाउन सेव मु खाइबो अच्छा ठीक है ना दे दे ना कोन खाइबा एटा होची दला एटा उपमा एटा डालमा एटा बासी आलू भर्ता बासी आलू नु तो जानो सच ओहो आलू चक्का एटा होची ओ खट्टा आ मोर एटा दला दली हबो कोना करबी आ हो चलन तो खाइ दबा भलो होस तो मोर आधे नडिया पड़ची बादाम पड़ची आलू मोर सागे बादाम हो हो चलो खाइबा बड़ बड़ टे करथांत ना को बुटा आलू साधा बुटा आलू हो कर हाँ सब भेदेब अच्छी कौन ये काजुरे ये एकाथे भेदे दियो काजू मु भाभी अधिक थे खंडे खाई था ये काजू पोस्त टिके दब पोस्त टिके सुखिला लंका दीटा पकई है सुखिला लंका दीटा पकई कौन काटुच एमती काली आज काटी देलनी माने केते बुद्धि तुमर अरे माँ को नड़िया फोन कर पलैंती हाँ कौन नड़िया बसेबे ठाकुर पाखे हाँ दीटा आनी ओहो भोग दिया पुओ कड़े पलैं ओहो माने आज काटिकी सब थोईदब मु तो कहूँ आलू फालू काटिकी थोई दियो तरकारी काली पंद हाँ मु उठी पारुनी तो मु उठी पारुनी तो राति तो सारदवा भारी गरम हो बाफ हाँ करना बुट बरा तरकारी बहुत दिन हम बुट बरा ना बेसन तरकारी हाँ पिठा भाया गोटे काटुच से बेसन तरकारी खाइबनी हाँ बुट बरा कर दियो हाँ बुट बरा तरकारी काली खाइब बुट बरा भसई दब हाँ मुझे खाई आईली धोका तरकारी टिके बरा दीटा यही आम बारवाटी अरे ना टिके जाइथिली कथबार्ता है कि आसिल ना ना छुरी गुड़ा दाढ़ पलाऊँ मत भारी विरक्ति लगुच गोटे खाइब नि बढ़िया लग खाई देख खाई देख टाणाटा बा चबे बढ़िया दांत ना कि पाटी बाहर कर मत कमी दब हाँ एटा मत बढ़िया लगुच तुम कल भले तुम दांत एत कमजोर बोली किए जानची ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଏ ଘୁରୁ କରିଦେଲେ ଇଏ ବାହାରିଲେ ହବ ଆଉ ଡୁବୁ ଲାଗୁନି ସେ ଚେପା ହେଇଯିବ ସତରେ ଆରେ ତମେ ହାତୀ ପିମ୍ପୁଡି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କୋଉଠି କରୁଛୁ
ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲନ୍ତିନି ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଡାକିବୁ କଣ पर्सनल ଏଇ ତମେ ତା ଉପରେ ବସିଲ ଯେ ସେ ଚେପା ହେଇଗଲେ ହାତୀ ପିମ୍ପୁଡି ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଥିଲା ହଁ ବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବେ ଖାଲି ରଖା ହେଇଛି ସାଧା ମସଲା ବଟା ହବ କୋଉଟା ଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ହାଲକା ମସଲା ମାନେ ଖାଲି ସାଧା ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କଣ ପେଟରେ ବାଟି ହଉନି କି ହଁ ସେ ପ୍ରେସର ଦଉନାହାନ୍ତି ବିରି ବଟା ପାଇଁ ଅଲଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପିଆଜ ରସୁଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥୁଆ ହେଇଛି ଭୋଜି ଭୋଜି ହେଲେ ସେଟା ଭଗବାନ 5ଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆମ ଘରେ ଖାଲି ସେଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଗୁଡା କୁଆଡେ ଯାଉଛି କିଣା ହେଇନଥିବ ଆମର ଯେତିକି ସାନ ମାଙ୍କର କୁନି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ କୁଆଡା ଲାଗେନି କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଇଥିବ ଏଟା କଣଟା କୁନି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଅଣା ହେଇଛି ତମେ କଣ ବସି ଖାଉଛ ତମର ଆଉ କେତେ ବ୍ଲଡ ଦରକାର ନାହିଁ ଅଧିକ ହୁଅନି ସେ କୁନି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଉନି ଅଧିକ ହୁଅନି ଯା ଯା ପାଠ ଯା ହଁ ଦେଖୁଛ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଖଜୁରୀ କୋଳଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବ୍ଲଡ ଇଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଢେର ବ୍ଲଡ ଅଛି ବହୁତ ବ୍ଲଡ ତମର ଏଇଠି ଥୋଇଦବା ହଁ ତମର ବ୍ଲଡ ସତେ ତମର 17-18 ବ୍ଲଡ ଥିବ ସେଟା କଣଟା ହଁ କୁନିମାଟା ଛତି ମାରି ଯାଇଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛତି ମାରି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବାହାର ନ କଲେ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଇ ଆଗ ଗୁଡା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଖରାରେ ଦେଇଦେବେ ନହେଲେ ହଁ ଏଇଟା କଣ ଆମ୍ବ ସଡା ନିଅ ତମେ ଦେଇଦିଅ ଆମ୍ବ ସଡା ନୁହେଁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଖା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମତେ ଦିଅନି ନା ହଁ ମୁଁ ଖଟା ଖାଇବିନି ତେନ୍ତୁଳି ଫେନ୍ତୁଳି ନା କଣ ସୁନା ଚଢେଇ ରୂପା ଚଢେଇ ସତ ପୁଅ ମୋର କଳା ଠାକୁର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାହା ହବ କି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହୁଏନି ବେଶୀ ସ୍ୱାମୀ ଭାରି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବ ଓ ଖଟାଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତମେ କେତେ ଖାଇଲଣି ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଖଟା ଖାଉଛ ଝିଅ ପିଲା ଏମିତି ଖଟା ଖାଆନ୍ତି ରୁଟି ହବ ଆମର ଏଇଠି ସେ ତାୱାଟା ଆମର ଦେଖିଲ ପିଠା ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି କହିଲ ଏଟା ପିଠା ପାଇଁ ନୁହେଁ କଣା ହେଇଯାଇଛି ମଝିରୁ ତଳକୁ ବୋଇ ପଡିଛି ସେ ତାୱା ଅଧିକ ଗରମ ହେଇକି ହଁ କର କର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଇଏ ତା ଦେହରେ ହେଇଯିବ ଢଳ 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 हल्दी दे दियो घुंची आसे पुरो घुंची आसे मत घुंची एइटी प्राय हल्दी कोन अछि ना ना हे हल्दी नो भीतर से आनिबे हल्दी के पकिया आपन पके गली लुणा बेसी हल्दी सत्य के हल्दी दियो लंका गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड सब करी मसला हल्का दे
ଚିନି ଟିକେ ପକେଇବା ନା ସେଇ ହିସାବରେ ଦିଅ। ଏତିକି ଦଉଛୁ ତମେ ତ ଖାଇବନି ବେକାର ରାଗ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବ ନା ଟୋଟାଲି ଖାଇବିନି ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜିରା ଧନିଆ ଦେଖ ସେଇଠି କରୁଥିବ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଧନିଆ ଟିକେ ଦିଅ ଚିନି ଟିକେ ଦବ କଣ ଶୁଁ ଶୁଁ କାହିଁ ହେଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ କଣ କି ଆଣିବେ ଚିନି ଟିକେ ଦିଅ ମେଥି ଟିକେ ଦିଅ ରୁଟି ତ ଖାଇବେ ଆଉ ରୁଟି ତ ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଦିଅ ଚିନି ଦିଅ ଭାଜଣ ଫୁଟିଲାଣି ଗୁବ ଗୁବ ହେଇ ହଁ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଏଇ ଇଏ ମେଥି ମେଥି ଆଣ ମେଥି ଆଣ ମେଥି ଦିଅ ମୋର ପଡିଗଲା ମେଥି ଦିଅ ତାପରେ ତରକାରୀ ଢାଳିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ଦେଖେଇଛି ମେଥି ଆଣିଥିଲ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଆସୁଛି ସେଟା ଏଟା କଲର ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା କଲର ପଳେଇ ଆସୁଛି ହଉ ଚାଲ ପାଣି ତିନିଟା ଜାଗା କଲେ ଆଉ କଣ କରିବ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା ନା କଡେଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କାମ କର ସେଇଟା ଆଗେ ସେପଟେ ଢାଳ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଢାଳ ଆଗେ ସେଇଟା ପତ ପତ କିନା ପଡିବ ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ଏପଟକୁ ଢାଳ ହଁ ସେଇଠି ସିଝିଛି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବସେଇଦବା ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ହଁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ମାଡିଦେଲେ ଭଲସେ ଡୁଗୁ ରୁହ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦବା ଏଇଠି ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ଏଇଠି ବସା କୁନିଆ ଟିକେ ଫୋନଟା କରିବି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବି ଆଉ କଣ ପାଣି ପକେଇଦେଲ କି ମୁଁ ସେଥିରେ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଏଇଟାକୁ ଥୋଇଦବା ଏଇଟା ଡୁଗୁ ଏପଟେ ଥୋଇଦେଲ ଟିକେ ଇଏ ଦିଅ କଣ ଗରମ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଦିଅ କୁନିଆ ଧରିଛନ୍ତି କୁନିଆ ଭିଡିଓ ଶିଖାଏ ସେଠି ଦେଖେଇବ ଏଇଠି ଗରମ ମସଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ପ୍ୟାକେଟ କୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା ପ୍ୟାକେଟ ଡାଲମା ମସଲା ନାହିଁ ତା କଣ ହେନ ଦେଇ ନଥିଲେ ସେ କରିଦେଇ ନଥିଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ହଁ ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେ କରିଦେଇ ଖାଲି ଅଛି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକଉନା ହଁ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକା ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକଉନା ମୁଁ ଦଉଛି ଏପଟେ ଧର ସେ ସେଇଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଲି ମତେ ଦେଖାନି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଦିଅ ଡାଲଚିନି ଟା मेथी पत्र पड़ी सेटा पकई देके हेइटाକୁ बसाडू ଟିକେ हेले भल लागे एटा गरम हे होला ना एटा बेबे ढाळी हल्दी कड़ाई से टिके पानी दे दे पानी को दे दे क्रीम पानी दे पानी में जे तमन से नवळिया फिरछ ना ना ठीक है ठीक है करेटा भेदे दबा सेठी थोई देता तमे एटाକୁ थोई दियो आनी के ऊपर खाउठी मावस सेटाକୁ ऊपर को आनो धीरे कपड़ा ताती छी की हां बस तो जोर दे दे हां हे जो ठीक हां ठीक है तमे तो घंटनी घंटीले घंटी हाइजो तो उठे फुटे पे छाड़ ताको दाबी देइ छै के खाली जस्ट खाइबी तरकारी करछ एले बिते तरकारी सुना आडू रोल दे सेती की थाओ हां बेटाऊ छाड़ दियो एबे खाली टिके चाखिलो लुणा पुणा ताको तापर एडजस्ट कर दो हाथ देखो ना हाथ देखो नी आइडो हां पूर्णिमा हाथ देखेबा हां ठीक है हाथ धोई के चाखी दियो तुमे गुड चाखो ना तमे चाखला मु हाथ तमे जानि परिबोनी म चाखन दी ठंडा रे ठीक है पुन धोई दियो चावल वाले तो मात्र ये देख लूण और रागोटा चाखो रागो मीठा रागो लूण हबो और टिके लूण हबो एती पकेइथिले अच्छा अच्छा हमें एती पकेइथुलु बा हमें पुणी एती पकेइथिलु आ टिके चिनी दियो टिके लोढ़ा बोट चलियो लाडी हां गरम गरम खाई दियो जाओ बस जा के बाडुची देखो अरे बेसी हे गलाई तरकारी बेसी काई समस्त खाइबे
ହଁ ପୁଅର ତ କାଲି ଖରାବେଳେ ଯାଏ ତାର ଚଳିବ। ସଇଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଅଛି ପୁରା ହାରି ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି ମୋ ଭଳିଆ କାଇଁ ହାରି ଭଳିଆ ତମ ଦେଖା ହଉନି ସେ ବେଙ୍ଗ ଦେଖା ହଉଛି କାଇଁ ବେଙ୍ଗ ଏଇଠି ଦେଖା ହଉଛି ତମକୁ ସିନା ଦେଖା ହଉନି ଏଇ ବେଙ୍ଗ ଯାଉନି କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଖାଇବାକୁ ଡେଇଁବ। এই দেখো আমার তরকারি ମାଙ୍କର ଏଇଟା সে তরকারি ସେ ଏଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ମା ଏଇଠି ଖାଇବେ ଏଠିକି ବି ଛୋଟଟେ না ম ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜାଣି ପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜାଣି ପାରିଲାନି ବାସ୍ନା ସେ ତିନିଟା ରୁଟି ହଁ ହେଇଗଲା ହେଇ ଦେଖ ଏଇଦି ଗଲା ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ସେ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ହେଇ ଚାଲିଲା ସେ ଖାଲି ଆଣ କଣ କରିବୁ ଚାଲିଲା ହଁ ହେଇ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଛି ଚାଖିଲା ରାଗ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିବନି ଏ ତରକାରୀଟା କଣ କହିଲ ବିନା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତରକାରୀଟା ଖାଇଲ ପୁରା କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ହେଇଛି ହଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଏଡେ ବୁଦ୍ଧିଆ କୁଆଡୁ ହେଲ ତମେ ହଉ 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 ଯା ଶୋଇବ ଯା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାର ଆହୁରି ଥାକ ଅଛି ଏପଟେ ଆହୁରି ଅଛି ସେ ଦେଖିବ ପରେ ହଁ ଦେଖିଲା ଆଜି ଦିନଟା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ବୋଲି ପୁରା ମାନେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।